अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये उन दिनों की बात है जब सिकंदर के दादा अब्दुल सबूर और दादी अम्मारा बेगम रेलगाड़ी में दूसरे शहर के लिए सफ़र कर रहे थे। उनका ख्याल था कि वो दूसरी सुबह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में कई दरिया पड़ते थे। बुलंदियों, मैदानों और सहरा से गुजरकर छोटे बड़े स्टेशन और जंक्शन पार करती हुई रेलगाड़ी की रफ्तार काबिल तहसीन थी, और अब्दुल सबूर ख़ास कर रेलगाड़ी का सफ़र पसंद करते थे। शाम कब की ढल चुकी थी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। गुप अंधेरे में रेलगाड़ी जंगल नुमा इलाके से गुजर रही थी। अचानक रेलगाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। गाड़ी के अंदर मौजूद मुसाफिरों में खुदबुद मच चुकी थी। हर जहन इंतशार का शिकार था। मामला क्या था जो ड्राइवर को इस वीराने में गाड़ी रोकनी पड़ी। ब्रेक के बाद धीरे धीरे चलकर गाड़ी बिल्कुल साकित हो चुकी थी। मुसाफिरों ने थोड़ी देर किसी रद्द-ए-अमल और इत्तला आने का इंतज़ार किया, लेकिन फिर बेकरार होकर अपने अपने कंपार्टमेंट छोड़कर नीचे उतरे और इंजन का रुख किया। उधर ड्राइवर भी नीचे उतर आया था। वो खामोश था। उसका चेहरा शदीद पसीने में शराबूर था और लरजीदा नजर आता था। सबसे पहले उस तक जो मुसाफिर पहुंच पाए उनमें अब्दुल सबूर शामिल थे। क्या बात है उस्ताद, गाड़ी क्यों रोक दी? एक मुसाफिर बोला। क्या बताऊं, ड्राइवर वाकई बहुत परेशान था और आगे बढ़ती हुई रेलगाड़ी की पटरी की जानिब बार बार देख रहा था। जो बात है वो बता दो, शायद इसका कोई हल निकल सके। अब्दुल सबूर मतानत भरे लहजे में बोले। जनाब क्या बताऊं, आप यकीन करें, मैंने जानबूझकर इस वीराने में गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन वो सब क्या था जो मैंने देखा मैं खुद नहीं जानता। क्या देख लिया तुमने? यहाँ तो वीराने के सिवा कुछ नहीं है, एक मुसाफिर ने तमस्खुराना अंदाज में बोला। जनाब मैं खुद हैरान हूँ, वो यहीं पर थे। गाड़ी थोड़ी दूर पीछे थी कि अचानक मैंने देखा रेल की पटड़ी पर 7 कफनपोश खड़े थे और सबने अपने बाजू दोनों तरफ फैला रखे थे, जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक रोकने के लिए करता है। उनके चारों तरफ दूधिया रंग की वाज़े तेज़ रोशनी थी। बस मुझ पर उनके लिबास और अंदाज की इस कदर हैबत तारी हुई कि मैं गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गया। फिर उतर कर देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या मालूम वो कोई आसेब या जिन्नात थे। जिन्नात और आसेब की बात पर फिजा खासी बोझल हो गई थी। मुसाफिरों के चेहरे जर्द पड़ने लगे थे और चंद एक मुसाफिरों ने तो उल्टे कदम पीछे हटना शुरू कर दिया था और वापस अपने अपने कंपार्टमेंट में सवार होकर दुबक गए थे। और जो चंद मजबूत दिल अफराद थे अभी तक ड्राइवर के साथ मौजूद थे, उनमें अब्दुल सबूर भी शामिल थे। हालांकि वो सोच रहे थे कि अपनी बेगम को जाकर असल हकीकत से मुत्तला कराएं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका था। और वैसे भी अगर वो बीवी को कुछ बताने आ जाते तो दूसरे ये समझ जाते कि ये भी डर गए हैं। अचानक एक तरफ से हड़बोंग सी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। ड्राइवर अब्दुल सबूर और वहाँ मौजूद दूसरे अफराद चौकन्ने होकर पल भर में आवाज़ों की जानिब मुतवज्जो हो गए और किसी कदर घबरा भी गए थे। 7-8 अफराद हाथों में भाले बर्छी लिए वहाँ मौजूद हुए। वो करीबी गांव के मल्हारपुर के बासी थे। उनका एक साथी यहाँ से गुजर कर जा रहा था कि उसने रेलगाड़ी को रुकते हुए देखा तो भाग कर गया और लोगों को बुलाकर ले आया था। देहातियों के पूछने पर एक मुसाफिर ने तमाम वाकया मनोअन और कफन पोशों से मुतालिक भी कह सुनाया था। अचानक देहातियों के चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो सब खासे पुरजोश नजर आने लगे थे, जैसे कोई ख़ास बात हो। मुबारक हो तुम लोगों को कि तुम लोग किसी ज़बरदस्त मुसीबत से बच गए। उन 7 कफन पोशों का इस तरह नज़र आना और गाड़ी को रोकना, इस बात में यकीनन कोई मसलहत होगी। आगे मत जाओ, एक बुज़ुर्ग देहाती ने बताया। तो अब्दुल सबूर समेत दूसरे मुसाफिर देहातियों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी सुनकर उनके जहन अजीब किस्म की सोचों में गुम हो गए। क्या मतलब? अब्दुल सबूर से रहा ना गया। फिर उनके जवाब में एक देहाती ने बताया कि ये सफ़ेद कफनपोश 7 नेक रूहें थीं जिनकी कब्रें मल्हारपुर में मौजूद हैं। एक दफ़ा हमारे खलियानों में आग लग गई थी। आग के शोले शदीद भड़कने लगे थे तो हमने ऐसे ही 7 कफनपोश देखे थे जिन्होंने पल भर में आग बुझा दी थी
اور ہم لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اس قدر بھڑکتی ہوئی آگ جو پورے ملہار پور کو جلا ڈالتی، دیکھتے ہی دیکھتے کیسے بجھ گئی تھی۔ پھر ایسے ہی اور کئی مشکل کام جو کہ انسانی بس سے باہر تھے ان 7 کفن پوشوں نے انجام دیے۔ اسی لیے گاؤں والوں کو ان کی قبروں سے عقیدت ہے اور ہم نے ان کی قبروں کے گرد باڑ لگا دی تھی۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت نیک لوگ تھے اور ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک راجہ سالوں پہلے اس علاقے کی عملداری اور جاگیر کا مالک تھا۔ راجہ نے اقتدار اور ظلم کی اندھی طاقت میں مست ہو کر ان بزرگوں کو اپنے محل کے قید خانے میں لا پھینکا تھا۔ پھر ان لوگوں سے اطاعت چاہی، لیکن یہ لوگ اپنے مقصد کے سچے تھے۔ جب راجہ کو کچھ حاصل نہ ہوا تو اس نے ان کے سر قلم کروا کے لاشیں اس جگہ پھینکوا دی تھی جہاں بعد میں خود ہی ارد گرد بسنے والوں کو 7 قبروں کی بناوٹ ملی تھی۔ ان 7 قبروں کے ظاہر ہوتے ہی اچانک ایک دن تیز سرخ آندھی چلی تھی۔ شاید قدرت کا انتقام لینے کا وقت آن پہنچا تھا۔ 7 دن تک یہ تیز و تند آندھی اس قدر زور سے چلی تھی کہ راجہ کے محل کی بنیاد تک ہل گئی تھی۔ اونچے پرشکو گنبد لڑک گئے تھے۔ راجہ اپنے ساتھیوں اور کنبے سمیت زندہ درگور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ علاقہ اجڑ گیا تھا۔ جو بھی یہاں رہا اسے سکون نہ ملا۔ راجہ کی ہنستی بستی رعایا جب دکھوں کی اذیت برداشت نہ کر پائی تو یہاں سے دور چلی گئی۔ دن گزرنے لگے، یہ علاقہ جنگل نما بن گیا۔ ماہ و سال کا حساب بڑھتا گیا۔ ایک دن ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا۔ اپنے اچھے پڑاؤ، سکونت اور روزی روزگار کے چکر میں انہوں نے اس ویرانے میں جو 7 قبریں دیکھی تو بہت حیران ہوئے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ ان لوگوں نے ان قبروں کی صفائی ستھرائی کی اور پاس ہی بچھونے بچھا کر رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح اٹھے تو سب کے سب حیران رہ گئے، کیونکہ تازہ پھل، میوہ جات اور شہد سے لبریز برتن پاس رکھے تھے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کون رکھ گیا تھا۔ پھر انہوں نے اس علاقے سے آگے نہ جانے کا سوچا اور ہمیشہ کے لیے یہیں بس گئے۔ 7 کفن پوشوں کو ان سے محبت اور وفاداری پسند آ گئی تھی، اسی لیے یہ علاقہ پھر سے آباد ہونے لگا اور ملہار پور نامی اس گاؤں کی داغ بیل پڑ گئی۔ عبدالصبور یہ کہانی سن کر حیران رہ گئے تھے۔ پھر کئی مسافروں اور ڈرائیوروں نے گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لیا اور مل کر پٹری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے تاکہ جائزہ لیا جا سکے۔ گاؤں والوں کے پاس لالٹین موجود تھی۔ یوں رات کی خاموشی میں یہ چھوٹا سا قافلہ پٹری کے ساتھ ساتھ آگے چلتا گیا اور 2 فرلانگ آگے جانے پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ گاؤں والوں کا اعتماد جیت گیا، کیونکہ ریل کی ایک لائن اپنی جگہ سے الگ پڑی ہوئی تھی۔ شاید یہ کسی شرپسند کی شرارت تھی۔ بہرحال عبدالصبور کے دل میں 7 کفن پوش روحوں کے لیے عقیدت بھر چکی تھی۔ وہ دوسرے شہر کسی خاص مقصد کے تحت نہیں بلکہ نئی زندگی کی شروعات کے لیے جا رہے تھے۔ بڑے جان لیوا سیلاب میں ان کے خاندان کے بہت سارے افراد اور ماں باپ ہلاک ہو گئے تھے۔ بس ان کی بیوی عمارہ بیگم اور وہ بچے تھے۔ دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کچھ جمع پونجی بچی تھی۔ سوچا کہ دوسرے شہر میں جا کر نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ حالانکہ دکھ اور مصیبت سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ جو نقصان ان کے یہاں ہوئے تھے وہ کم نہیں تھے، لیکن میاں بیوی نے ارادہ کیا تھا کہ دکھوں کو بھلا کر دوبارہ سے اپنے سکھ کو پروان چڑھائیں گے۔ عبدالصبور اپنے کمپارٹمنٹ میں واپس آ کر تمام حقیقت عمارہ بیگم کو بتا رہے تھے اور مشورہ کیا۔ عمارہ بیگم شوہر کی خواہش میں خوش تھی۔ یوں اس ریل گاڑی سے عبدالصبور اور بیگم عمارہ اتر گئے۔ شاید جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی، منزل خود انہیں مل جاتی ہے۔ کمپارٹمنٹ کے مسافر حیران تھے کہ کیسے دونوں میاں بیوی نے یکدم یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ عقیدت اور اعتقاد کا فیصلہ تھا۔ تقریباً رات بھر مقامی گاؤں کے لوہار کے ساتھ مل کر مسافروں نے پٹری اور لائن کو مرمت کیا۔ یوں یہ ٹرین صبح کے اجالے کے قریب ملہار پور سے آگے کی طرف چل پڑی۔ عبدالصبور اور عمارہ بیگم بہت خوش تھے۔ انہوں نے 7 قبریں دیکھی جن سے بہت ساری عقیدت منسوب تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ عبدالصبور کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے۔ گاؤں کے لوگ ان سے محبت سے پیش آتے تھے۔ میاں بیوی نے اپنی عقل اور سمجھداری سے اچھی فصل اور سبزیاں کاشت کر کے وسیلہ زندگی بنا لیا تھا۔ ویسے بھی اس کاشت میں بہت برکت تھی۔ وہ خود حیران تھے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے مکان کی کھڑکی سے نظر آتی قبروں کے وجود
انہیں خوش کرنے اور مسکرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ یقیناً یہ 7 کفن پوشوں کی محبت تھی۔ سکندر کو یہ باتیں اس کے ماں باپ عبدالحسن اور راحیلہ بیگم نے بتائی تھیں۔ سکندر اس وقت ہوائی جہاز میں سوار بیرون ملک سے اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اس کے والد عبدالحسن ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور ایک پہاڑی مقام پر اس کے منتظر تھے۔ راحیلہ یعنی اس کی ماں کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ملہار پور چھوڑ دیا تھا اور اس پہاڑی مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ اچانک ہوائی جہاز نے پلٹا کھایا۔ سکندر کا دل ڈوبنے لگا۔ باقی مسافر بھی پریشان ہو چکے تھے۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو آرام سے بیٹھنے کی تلقین کر رہی تھی اور سب کو سیٹ بیلٹ باندھ رکھنے کا بار بار مشورہ دے رہی تھی۔ دفعتاً ایک مسافر اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھا۔ شاید جہاز ایئر پاکٹس میں پھنس چکا تھا۔ ایئر ہوسٹس درمیان میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایک مسافر خود کو سیٹ پر براجمان رکھنے کی کوشش کے باوجود آگے کو جھکا اور اچانک پستول نکال کر ایئر ہوسٹس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ جھٹکوں سے پریشان حال مسافروں کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ مسافر اس شخص کے ہاتھ میں پستول بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ کسی میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ واش روم میں موجود شخص باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک برسٹ گن موجود تھی۔ مسافروں کی دبی دبی چیخیں پھر سے سنائی دی۔ پستول والا ایئر ہوسٹس کو لے کر پائلٹ والے حصے کی جانب بڑھا اور پھر پل کی پل میں آخری سیٹوں سے 2 اور اس کے ساتھی اسلحے سمیت کھڑے ہو چکے تھے۔ برسٹ گن والے نے اگلے حصے کو سنبھالا ہوا تھا۔ سکندر کا سانس زور زور سے چلنے لگا تھا۔ تمام مسافر جان چکے تھے کہ ہائی جیکرز یہ جہاز اغوا کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک صورتحال پوری طرح سے ان کے قابو میں نہیں تھی۔ وقت کی نبض جیسے موت کے شکنجوں میں تھم چکی تھی۔ مسافروں کی پل پل کی حیرت بھری گزارشیں ناکام ہو چکی تھی۔ سکندر کو رہ رہ کر اپنے بابا اور اماں کا خیال آ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کاش ان کو یہ سب پتہ نہ چلے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا وہ اپنے ملک ماں باپ تک پہنچ پائے گا؟ اچانک مسافروں میں پھر سے اضطراب پھیل چکا تھا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی نے بے وجہ چھونے پر ایک ہائی جیکر کو تماچا مار دیا تو ہائی جیکر نے اس خوبصورت نقش و نگار کی مالک لڑکی کو کلائی سے تھاما اور سیٹ سے گھسیٹنے لگا۔ تمام ہائی جیکرز نقاب میں تھے اور انگریزی زبان بولنے میں استعمال کر رہے تھے۔ خوبصورت دوشیزہ نے بہت مزاحمت کی، لیکن گن کے خوف سے اسے ہمت ہارنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ ہائی جیکر اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر فرسٹ کلاس والے حصے میں لایا تھا اور فرسٹ کلاس والوں کو پیچھے اکانومی میں جانے کو کہا۔ بزور اسلحہ اس نے اپنی بات پر عمل کروا لیا تھا۔ اس نے پردے کھینچ لیے تھے، لیکن لڑکی کی مزاحمت اور چیخیں پردے کے پیچھے سے اٹھ رہی تھی۔ شاید ہائی جیکر لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمام مسافروں کے چہرے زرد اور خاص طور پر عورتوں کی حالت قابل دید تھی۔ خوبصورت لڑکیاں گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھیں۔ لڑکی کی چیخیں ابھی تک آ رہی تھی۔ دفعتاً ایک بھاری بھرکم نوجوان اٹھا۔ خبردار، نیچے بیٹھ جاؤ۔ گن والے نے نوجوان کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن نوجوان باز نہیں آیا، بلکہ وہ ایک پل کو جھکا اور منہ کے بل فرش پر یوں گرا جیسے اچانک اسے مرگی کا دورہ پڑا ہو۔ گن والے نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے قریب گھٹنوں پر جھک کر بغور جائزہ لینے لگا تھا کہ اچانک ایک زوردار گھونسے سے نوجوان نے گن بردار کو الٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیچھے والے حصے میں موجود ساتھی نے یہ دیکھا تو بے دریغ گولی چلا دی۔ نوجوان چھلاوے کی مانند فرش پر گر کر گولی سے بچا۔ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے ساتھی نے گولی کی آواز سن لی تھی۔ لڑکی کو تھپڑ مار کر پرے گرایا اور پردے کی اوٹ سے باہر آیا۔ بس یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ پیچھے ساتھی کی چلائی ہوئی گولی اس کے ماتھے میں آ کر پیوست ہو چکی تھی۔ گولی چلانے والے کو 2 مسافروں نے عقب سے آ کر موقع پاتے ہی قابو کر لیا۔ اچانک اس چھینا جھپٹی میں جہاز کے اسٹرکچر میں کئی گولیاں سوراخ بنا گئی تھی، لیکن آخرکار مسافروں نے اسے قابو میں کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اب صرف ایک ہائی جیکر جو کہ پائلٹ والے حصے میں موجود تھا باقی بچا تھا۔ اچانک ایک اناؤنسمنٹ نے مسافروں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ میں سب کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، آرام سے بیٹھے رہو ورنہ پائلٹ کو گولی مار دوں گا۔ ہائی جیکر کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، لیکن مسافروں کے منہ سے
घुटी घुटी चीखें निकल गई थी। 3 नौजवानों ने तमस्खोराना अंदाज में एक दूसरे की जानिब देखा। वो सब मजबूत जिस्म और अच्छे कद-काठ के मालिक थे। वो तीनों आगे बढ़े और लॉकशुदा दरवाजे पर ज़रबे लगाना शुरू हो चुके थे। बकिया मुसाफिर, जिनमें सिकंदर भी शामिल था, उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। अचानक अंदर से शदीद किस्म की गड़बड़ और चीखों की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा एकदम धमाके से खुला। जख्मी एयर होस्टेस बाहर को लपकी। उसके हाथ में पिस्तौल था और वो खौफजदा नज़रों से मुसाफिरों की जानिब देख रही थी। अंदर हाईजैकर समेत सीनियर और जूनियर पायलट की लाशें बिखरी हुई थी और जहाज़ बगैर पायलट के उड़ा जा रहा था। सूरत हाल ये थी कि हाईजैकर ने दोनों पायलट को मारने के बाद एयर होस्टेस का रुख किया, जिसने मशरूब से भरी हुई बोतल से उसके सर पर वार किया और छीना झपटी में पिस्तौल एयर होस्टेस की दस्तरस में आ गया था। फिर उसने हाईजैकर को ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब जहाज़ का मसला था। एयर होस्टेस जहाज़ उड़ाने के मुतालिक नहीं जानती थी। वो वायरलेस पर बार बार नज़दीकी कंट्रोल टावर से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर से होने वाली इस गड़बड़ के दौरान हाईजैकर तैयारे को उसके एयर ट्रैक से दूर ले आए थे। यूँ रब्ता होना मुश्किल था। सिकंदर ने तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया तो उसकी अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। जहाज़ को पल में एक ज़बरदस्त झटका लगा और फिर अचानक वो एक तरफ को मुड़ा तो मुसाफिरों की चीखें निकल गई। तमाम मुसाफिर असल सूरत हाल से वाकिफ़ हो चुके थे। एक तो मुतवाज़ी घुमाव ने सीटों से ऊपर मौजूद सामान नीचे ला फेंका। हर तरफ सामान बिखर चुका था। बोतलें और कागज़ उड़ रहे थे। जहाज़ मुसलसल ज़मीन की तरफ गैर मुतवाज़न तरीके से बढ़ने लगा था, लेकिन एक क़यामत का समा था। ज़मीन और जहाज़ के दरमियान फासला कम रह गया था। बग़ैर बेल्ट बांधे हुए मुसाफिर इधर से उधर लुढ़क रहे थे और ज़ख्मी हो चुके थे। दफातन जहाज़ का पिछला हिस्सा उभरी हुई एक चट्टान से टकराया तो पिछला हिस्सा अलहदा हो गया। शोले भड़के और कई मुसाफिर मौत की वादी में चले गए। अगला हिस्सा पहाड़ की दूसरी जानिब चटियल मैदान में गिरने जा रहा था और मुसलसल चट्टान से रगड़ खा रहा था। सिकंदर ने आंखें बंद कर ली थी। एक धमाका हुआ और जहाज़ एक धमाके से चटियल मैदान में आ गिरा। तमाम मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। सिकंदर की हालत भी बुरी थी। उसके सर के पिछले हिस्से में शदीद चोट आई थी। उसने एक कपड़ा फाड़कर सर पर बांध लिया था, लेकिन इस चोट की वजह से उसकी जहनी हालत दगरगूं थी। सिकंदर को अपने करीब से एक दिलसोज निस्वानी चीख सुनाई दी। ये चीख उस लड़की जेनी की चीख थी, जिसे हाईजैकर ज़बरदस्ती करने के लिए अगले हिस्से में लाया था। वो दर्द से चिल्ला रही थी। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। जेनी का एक बाजू सीट के नीचे फंसा हुआ था, क्योंकि सीट नीचे की तरफ झुक गई थी। प्लीज़ हेल्प, वह मुसलसल चिल्ला रही थी। सिकंदर ने पूरी कुव्वत लगाकर सीट को ज़रा सा ऊपर की जानिब खींचा तो उसने अपना बाजू पीछे को खींच लिया। तमाम मुसाफिर किसी न किसी तरह बाहर निकल आए थे। वो तादाद में 30 के लगभग थे, लेकिन सब जख्मी थे। सिकंदर की मां राहीला ने एक भयानक ख्वाब देखा और चीख मारकर नींद से बदहवासी के आलम में बिस्तर पर उठ बैठी। क्या हुआ? अब्दुल हसन ने पूछा था। बहुत भयानक ख्वाब था, खुदा खैर करे। सिकंदर किस वक्त आ रहा है? आप फ़ोन तो करें। क्या फ़ोन करूं? इस वक्त वो फ़्लाइट में होगा, कल सुबह यहाँ पहुँचेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह के वक्त एयरपोर्ट रवाना हो जाऊँगा और फ्लाइट से पहले पहुँच जाऊँगा। अभी तो सुबह होने में वक्त है। नींद नहीं आ रही। माँ अभी तक परेशान थी। ठीक है, टीवी लगा देता हूँ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अब्दुल हसन ने टीवी लगाया। न्यूज़ चैनल्स पर खासी गर्मा गर्मी दिखाई जा रही थी। अचानक एक खुसूसी बुलेटिन आया। न्यूज़ कास्टर ने किसी फ्लाइट के लापता होने की इत्तला दी और ये वही फ्लाइट थी जिस पर सिकंदर आ रहा था। राहीला ने एक पल को खबर देखी और चीख मारकर दोनों हाथों में सर को थाम लिया। बुलेटिन के मुताबिक जहाज़ यूरोप और एशिया की हदूद के दरमियान में था। शायद वो हवाई ट्रैक से हट चुका था। अभी तक उसकी सही लोकेशन का पता नहीं था। खदशा था कि जहाज़ को कोई हादसा पेश आ चुका हो। अब्दुल हसन ने बीवी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। राहीला दहशत से बेहोश हो चुकी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उनके भाई मसूद ने टीवी खबर देखकर फ़ोन किया था। वो बता रहे थे मल्हारपुर में सब लोग बेचैन हैं। और तो और अम्मारा बेगम उनके पास आना चाह रही हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक रखा है। सब लोग सिकंदर की खैरियत से मुतालिक परेशान हैं। अब्दुल हसन ने कहा, घबराओ नहीं, सबको तसल्ली दो, अल्लाह खैर करेगा। मैं सुबह के वक्त एयरपोर्ट चला जाऊंगा।
हवाई जहाज़ में से तमाम मुसाफिर थोड़ी दूर आगे चटियल मैदान में बढ़ आए थे। अचानक जहाज़ के बकिया हिस्से में आग भड़क उठी और जहाज़ एक धमाके से जल उठा। आग और शोलों की शिद्दत से बचने के लिए तमाम मुसाफिर मैदान में मज़ीद आगे बढ़ आए थे। अचानक सिकंदर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शायद सर के पिछले हिस्से में आने वाली चोट का असर था। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर जेनी उस पर झुक आई। सिकंदर के पास ही मौजूद थी। सिकंदर की आंख दोबारा खुली तो जेनी उसका सर अपनी गोद में रखे हुए बैठी थी। उसकी आंखों और चेहरे पर खौफ के साए थे। एक पल के लिए सिकंदर को सब कुछ अजीब सा लगा, जैसे उसका जहन बिल्कुल खाली हो। लेकिन जहन पर जोर डालने के कुछ देर बाद उसे सब कुछ याद आने लगा था। उसने जेनी को गौर से देखा और नकाहत भरे अंदाज में उठ बैठा। क्या हुआ? जेनी के मुंह से खौफ के बायस आवाज़ नहीं निकल सकी थी। शायद कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द सियाह लिबास में मौजूद हैं। कुछ मुसाफिरों ने उन्हें इधर दरख्तों की ओर से झांकते हुए देखा है। एक नौजवान ने जेनी की मुश्किल आसान की। क्या मालूम वो हमारी मदद करना चाहते हों? सिकंदर ने अंदाज़ा लगाया। मदद करना होती तो वो यूँ जासूसी ना करते। हमारे पास डाकुओं के लिए भी कुछ मौजूद नहीं। फिर ना जाने क्यों वो हमारी ताक में हैं। सारे मुसाफिर खामोश हो गए थे। शायद उन्हें सियापोश लोगों का खौफ था कि अचानक एक तरफ से फायरिंग की आवाज़ आई तो तमाम मुसाफिर सहम गए और सिकंदर का जहन तारीकियों में डूबता चला गया। अगली सुबह सिकंदर को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। दरवाज़ा बाहर से मुकफ़्फ़ल था। एक साइड पर सलाखों वाला रोशनदान था। सिकंदर को कुछ याद नहीं था। वो कौन था? यहाँ क्यों है? क्या वो कैदी है या मुजरिम? उसे यहाँ बंद क्यों किया गया है? उसने ज़ोर ज़ोर से धाती दरवाजे को पीटा, लेकिन बाहर खामोशी बरकरार रही। वो थक हार कर बैठ गया। फिर उसे कुछ ख्याल आया, लेकिन आंखों के सामने तारे झिलमिलाए और सर की चोट में फिर से दर्द उठना शुरू हुआ तो वो फिर से बेहोश हो गया। दोबारा होश आने पर मंजर में कुछ तब्दीली आई थी। उसके सामने एक प्लेट में भुने हुए गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ था। वो भुने हुए गोश्त का टुकड़ा उठाकर खाने लगा कि अचानक दरवाज़ा खुला। होश आ गया तुम्हें? एक देहाती सांडनुमा शख्स अंदर आया और उसके हाथ पकड़कर पीछे की जानी बांध दी। उसने बहुत मुज़ाहिमत की कोशिश की, लेकिन वो सांडनुमा शख्स की गिरफ्त से ना निकल सका। फिर वो उसे धक्के देता हुआ बाहर लाया। अचानक एक जानिब से खूबसूरत सी लड़की, जिसके जिस्म पर लिबास बराए नाम था और वो भी एक सांडनुमा शख्स की गिरफ्त में थी, उसे देखकर चिल्लाई, सिकंदर, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी सिकंदर। सिकंदर ने हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या वो उसे जानती है? और क्या उसका नाम सिकंदर है? लड़की उसकी तरफ आने को पर तोल रही थी। अचानक उस शख्स के भारी तमाचे ने लड़की को रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो दोनों को धक्के मारते हुए एक तरफ राहदारी में लाए थे। एक राहदारी में से गुजरकर दूसरी और फिर तीसरी तरफ बाएं जानिब एक लोहे का बड़ा दरवाज़ा था। एक सांडनुमा शख्स ने पहरेदार के रजिस्टर में कुछ लिखा और उन्हें उस चार दीवारी में से बाहर लाया। लेकिन बाहर का मंजर देखकर वो लड़की और सिकंदर चौंक गए थे। जहाँ से वो आए थे वो एक ज़ैली इमारत थी और बाहर एक बड़ा मैदान था, जिसके इर्द गिर्द किले की मानिंद दीवारें थीं। मैदान में एक बड़ा सा स्टेज दरमियान में था और इर्द गिर्द 100 के करीब अफराद का हुजूम था, जिनके लिबास दौलत का इजहार करते थे और जो कुछ ना कुछ देहाती तहजीब को भी जाहिर करता था। सिकंदर और उस लड़की को एक जानिब खड़ा कर दिया गया, जहाँ पहले से 20-25 अफराद खड़े थे। एक शख्स ने चबूतरे पर से इस तकरीब का ऐलान किया, तमाम मेहमानों को हमारे यहाँ खुशामदीद। हम यहाँ तकरीब शुरू करने वाले हैं। कुछ नया माल आया है। बस राजकुमारी नंदिनी जी का इंतजार है। वो बस आवे होवत है। फिर चंद लम्हे बाद शोर बढ़ गया। एक महंगी और खूबसूरत गाड़ी स्टेज के करीब ही खड़ी की गई। एक खूबसूरत औरत जो एक लंबा मगरबी तर्ज का लिबास पहने हुई थी, वो एक अदा के साथ गाड़ी से बाहर निकली। उसे बैठने के लिए एक खास खूबसूरत कुर्सी पेश की गई। सबसे पहले एक उधेड़ उम्र औरत को चबूतरे पर लाया गया। उसकी बोली शुरू हुई तब सिकंदर समझा कि यहाँ इंसानों को गुलाम बनाने के लिए ये सब नाटक किया गया है। लेकिन वो सोच रहा था, वो यहाँ कैसे आया और ये सब लोग उसके साथ कौन थे और वो लड़की कौन थी। इसी दौरान उस औरत की बोली शुरू हुई। मजबूर औरत बंद मुंह और बंधे हाथों के साथ शदीद कशमकश और अजियत का शिकार थी, लेकिन आखिरकार एक गांव के मुखिया ने उसको खरीद लिया। फिर बहुत सारी नौजवान औरतों की बोली लगी थी और अब बारी उस लड़की की थी जिसने उसे सिकंदर कहकर पुकारा था। ठाकुर नरविंदर सिंह बढ़ कर बोली लगा रहा था। अचानक आवाज़ सुनाई दी, सिकंदर मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन सिकंदर को कुछ याद नहीं था। फिर उस लड़की को नरविंदर सिंह ने खरीद लिया था। अब बारी सिकंदर की थी।
چونکہ راجکماری اس میں دلچسپی لے رہی تھی اس لیے اس کا مخالف ٹھاکر پرجیت اسے مزہ چکھانا چاہتا تھا، ورنہ وہ سکندر کو کبھی اہمیت نہ دیتا۔ 25,000، 50,000، 1,00,000 اور 2,00,000 پر راجکماری نندنی نے سکندر کو خرید لیا تھا۔ اس کے ملازم اسے پکڑ کر اس کی گاڑی میں لے آئے۔ پھر ایک لمبا سفر شروع ہوا۔ وہ اگلی صبح منزل پر پہنچ گئے تھے۔ اسے ایک اچھا لباس دے کر ایک کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا جو باہر سے مقفل تھا۔ آخری خبریں آ چکی تھی۔ خبر کے مطابق کوئی مسافر زندہ نہیں بچا تھا۔ بہت ساری لاشیں کٹی پھٹی حالت میں ملی تھی، کچھ پہاڑ سے اور کچھ میدان کے قریب سے۔ جو غائب تھے ان کے متعلق قیاس تھا کہ وہ بھی زندہ نہ ہوں، بلکہ ان کی لاشیں جنگلی جانور جنگل اور کھائیوں میں اٹھا لے گئے ہوں گے، جن کی تعداد 20 سے زائد تھی۔ عبدالحسن تمام تفصیل سن کر ڈھے سے گئے تھے، لیکن راحیلہ کو بتانے کی سکت نہیں تھی۔ سامان پیک کیا، مکان بوا اور اس کے شوہر کے حوالے کیا اور ملہار پور کے لیے روانہ ہوئے۔ ملہار پور پہنچ کر سب کچھ سامنے آ گیا تھا۔ راحیلہ نے خود کو پیٹ ڈالا تھا۔ دن گزر رہے تھے، کبھی وہ خود کو کوستی اور کبھی دوسروں کو۔ ایک دن راحیلہ نے سروش کو برا بھلا اور منحوس کہا۔ سروش سکندر کی منگیتر تھی۔ سروش جو سکندر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، راحیلہ کی باتوں کو برداشت نہ کر سکی اور ماتم بھرے گھر سے نکل کر باہر 7 قبروں کی 4 دیواری کے پاس بیٹھ کر گریہ ازاری کرنے لگی تھی۔ دفعتاً اسے قبروں میں سے خوشبو اٹھتی محسوس ہوئی تو وہ گھبرا گئی اور حویلی کی جانب بھاگ گئی۔ راجکماری نندنی کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی یادداشت چوٹ کی وجہ سے کھو بیٹھا ہے۔ نندنی نے اس کا نام یہ جانے بغیر کہ اس کی پچھلی زندگی کیا تھی کرشنا رکھ دیا تھا۔ ایک دن وہ شکار پر گئے۔ اچانک راجکماری کا گھوڑا بدک گیا۔ کرشنا حیران تھا۔ گھوڑے نے راجکماری کو گرا دیا اور چاہا کہ راجکماری کو اپنے پیروں سے نقصان پہنچائے۔ اتنے میں کرشنا آگے بڑھا اور گھوڑے کو قابو کرنا چاہا، لیکن گھوڑے نے اسے بھی چوٹ پہنچائی اور بھاگ نکلا۔ کرشنا نے راجکماری کو پکڑ کر اٹھایا تو راجکماری کے بدن سے اسے خوشبوئیں مدہوش کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے اس گھوڑے کے بدکنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، وہ حیران ہو کر بولا۔ تم کیا جانو؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ دراصل ہمارا جاننا یہ ہے کہ جب کوئی انسان برے کام کرتا ہے تو اس کی آتما کسی جانور کی آتما میں تبدیل ہو کر اگلے جنم میں آتی ہے۔ یہ جو گھوڑا جس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہیں، میرے دادا ٹھاکر پریت رائے ایک ظالم شخص تھے۔ وہ کھلیان جلاتے، کوڑے برساتے، عزتیں لوٹتے اور بستیاں تباہ کر دیتے۔ مرے تو دنیا نے شکر کیا۔ مجھے خود بھی اس ماضی کے حوالے سے نفرت ہے۔ چند سال پہلے میں نے یہ گھوڑا خریدا۔ ایک دن شکار کے دوران میں ان کے ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں غلطی سے ٹھہری اور گھوڑے کو استبل میں باندھ دیا۔ دوسری صبح گھوڑے کے رنگ ڈھنگ بدلے تھے۔ میں سمجھ نہ پائی۔ راستے میں ایک سادھو ملا تو اس گھوڑے کو دیکھ کر چلا اٹھا، بد آتما، بد آتما۔ میں بھی گھوڑے کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بہرحال میں نے گھوڑا ضائع نہ کیا، لیکن کبھی بھی دادا کے رنگ ڈھنگ کو اپنا نہ سکی۔ میں مرضی کی مالک ہوں، اچھا پہننا حق سمجھتی ہوں، لیکن ظلم کرنا غلط سمجھتی ہوں۔ خیر، آؤ چلتے ہیں، ملازم گاڑی لے آیا ہے۔ واپس چلتے ہیں، گھوڑا خود لوٹ آئے گا۔ دوسری صبح ایک بھیانک خبر راجکماری کی منتظر تھی۔ بد آتما گھوڑے کی لاش پرانے استبل کے پاس ملی تھی۔ پھر پتہ چلا کرشنا بھی غائب تھا۔ ڈھونڈا گیا تو وہ ایک کمین گاہ سے برآمد ہوا۔ اس نے گھوڑے کو ہلاک کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شام ڈھلے گھوڑے کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن آدھی رات کو جب گھوڑا ملا تو وہ سخت طیش میں تھا۔ اس کے منہ میں کاغذ تھا۔ اس نے کرشنا پر حملہ کر دیا، لیکن کرشنا نے اسے خنجر کے وار کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا اور وہ کاغذ گھوڑے کے منہ سے نکال لیا تھا۔ وہ کاغذ ایک نقشہ تھا۔ راجکماری کچھ سوچتے ہوئے اس نقشے کو بغور دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فون پر کسی سے بات کی تھی۔ کچھ دن اور گزر گئے کیونکہ وہ بہت مصروف تھی، کرشنا کو کم وقت دیتی تھی۔ وہ کئی دن سے سفر کی تیاریاں کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک دن کرشنا کو اپنے کمرے میں بلایا اور سفر کے متعلق بتایا۔ ہم ایک جگہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ بولا۔ دراصل گھوڑے کے منہ میں دبا ہوا نقشہ ایک خزانے کا ہے۔ دادا بہت بخیل تھے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی جہاں ہم جا رہے ہیں اس علاقے کے راجا تھے۔ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ میرے دادا ان سے ملنے گئے تھے۔ دونوں نے مل کر ایک بڑا خزانہ ڈھونڈا تھا۔ پھر دادی مر گئی تو میرے دادا یہاں لوٹ آئے اور پھر ایسے الجھے کہ جا نہ سکے۔ ادھر دادا کے بھائی کی راجدھانی
किसी गैबी आफत से तबाह हो गई और वो खजाना वहीं दफन होकर रह गया। अब उनकी रूह लौटी तो ये नक्शा हासिल किया और बखीले से बाज ना आए। मुझे देना चाहते होंगे पर तुमने लेना चाहा तो तुम्हारे हाथ घोड़े के जिस्म से भी गए। खैर अब ये खजाना हमारा होगा, हम वहाँ जाएंगे, तुम तैयार रहो। कौन सी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं? कृष्णा ने पूछा। मल्हारपुर, राजकुमारी नंदिनी ने कहा। आसमान पर गहरे बादल छाए थे कि अचानक जोरदार बादल गरजा तो राजकुमारी घबराकर कृष्णा से लिपट गई। राजकुमारी के जिस्मानी लम्स और कृष्णा की सांसों की गर्माहट बर्दाश्त से बाहर हो गई। वो उसे भीग चुका था। राजकुमारी के अंदाज में खुद सुपुर्दगी थी। कृष्णा के लिए जिंदगी में ऐसी रात कभी ना आई होगी और राजकुमारी की हालत भी अलग न थी। वो भी जज्बात के समंदर में गोते लगाने लगी। उस पर अजीब सरशारी का नशा सवार हो चुका था और रात गुजर गई। एक हफ्ते बाद वो मल्हारपुर पहुंच गए थे, जिनमें राजकुमारी नंदिनी और कृष्णा के अलावा चंद मुलाजिम भी थे। उन्होंने मल्हारपुर के करीब एक रेस्ट हाउस में क़याम किया था। अपनी आमद के दूसरे दिन राजकुमारी शाहाना तरीके से मल्हारपुर गई और राजा के महल के खंडरात का जायजा लिया। राजकुमारी के साथ 2 इंजीनियर भी थे। खंडरात में कामकाज पहला दिन था। नक्शे के मुताबिक जहां खजाना पाए जाने के इम्कानात थे, वहां पर खुदाई के लिए मजदूर लगा दिए गए। वो पहली कुदाल थी जो एक मजदूर ने खुदाई के लिए चलाई थी। खंडरात जैसे लरज उठे थे। कृष्णा के साथ मल्हारपुर के मकीन इतना जान पाए थे कि आसार कदीमा की एक टीम खुदाई के लिए आई है, क्योंकि अपनी असलियत जाहिर करके राजकुमारी नंदिनी किसी हुकूमती झगड़े, टैक्स या फिर मलकियती अवामिल के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। जिन घरों ने ख़ास तौर पर उनकी आमद का नोटिस लिया था, उनमें हवेली वाले यानी मरहूम अब्दुल सबूर का ख़ानदान भी शामिल था। अब्दुल सबूर के ख़ानदान के 2 अफराद उस टीम से मिलने के लिए आए और अपने गांव मल्हारपुर में खुशामदीद कहा। अब्दुल हसन गम की कैफियत में हवेली से कम बाहर आते थे। दिन के वक्त हवेली की एक मुलाजिमा टीम के लोगों के लिए खाने पीने का सामान लाई। उसने अचानक अपने सामने सिकंदर को देखा तो गश खाते खाते घबराहट के आलम में हवेली पहुंची और सारी बात बताई। तो उसकी बात सुनकर शाम के वक्त हवेली के एक फर्द रहीम को सूरत हाल जानने के लिए भेजा गया, लेकिन उस वक्त राजकुमारी और सिकंदर जा चुके थे। उस दिन ज़मीन के लरजने के बाद मजदूरों ने मजीद खुदाई रोक दी थी, जबकि इंजीनियर मसरूफ़ रहे थे। अगले दिन राजकुमारी और सिकंदर फिर से वहाँ मौजूद थे। सिकंदर टहलते टहलते 7 कब्रों के करीब चला आया। हवेली से 7 कब्रें दिखती थी। सरोश भी उस वक्त हवेली से निकली थी और कब्रों पर फातिहा के लिए चली आई थी। घुटके पर सिकंदर ने मुड़कर देखा तो सरोश के मुंह से जैसे चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। आज खुदाई का ज़रूरी काम था। जैसे ही कुदालें ज़मीन पर पड़ती तो ज़मीन लरज उठती। अब गांव वाले भी उस जगह चले आए थे और सारी बात इंजीनियर को बता दी थी, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। लेकिन मल्हारपुर वाले भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि खंडरात की खुदाई की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत उनको अपनी लपेट में ले ले। राजकुमारी खुद सामने आई और उसने आसार कदीमा की टीम के चीफ की हैसियत से तारुफ करवाया और गांव वालों से ताउन की दरख्वास्त की। लेकिन गांव के लोग नाराज़ थे। शाम से पहले आंधी चलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज इतनी प्रोग्रेस ज़रूर हुई थी कि राजकुमारी जान गई थी कि अब इस जगह से ख़जाना गायब हो चुका है या फिर किसी और जगह पर ख़जाना दफन किया गया था। इंजीनियर ने राजकुमारी को बताया कि ख़जाना इन कब्रों के आसपास मौजूद है। सरोश की बेहोशी के बाद सिकंदर वहाँ से खौफजदा होकर चला आया था और सरोश 1 घंटे बाद होश में आई थी। हवेली पहुँचकर वो दोबारा बेहोश हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। होश में आने के बाद सरोश ने वावेला मचा दिया था। शाहीन उसकी बात सुनकर हैरान थी और अब मुलाजमा की बात याद आई थी। उसी रात राजकुमारी और इंजीनियर ने प्रोग्राम बनाया था कि वो रात में खुदाई के लिए निकलेंगे और उन 7 कब्रों को खोद डालेंगे। सिकंदर की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो नहीं आ सका था। जैसे ही मजदूरों ने कब्रों के गिर्द कुदालें चलाईं तो अचानक एक तूफान बर्पा हो गया। सुर्ख आंधी चलने लगी थी। हवा में गर्दो गुबार और छोटे छोटे पत्थरों की आमेजिश थी। राजकुमारी गाड़ी में बैठ गई और जैसे ही गाड़ी चली तो आनन फानन एक दरख्त से जा टकराई। फिर राजकुमारी को हवा में 7 कफनपोश दिखाई दिए तो राजकुमारी खौफ से कांपने लगी। इंजीनियर और मजदूर आंखें मूंदे ज़मीन पर गिरे थे। उनके सर पर पत्थर बरस रहे थे। पत्थरों की बारिश इस कदर शदीद थी कि इंजीनियर समेत मजदूर हलाक हो गए थे। राजकुमारी की गाड़ी में अचानक आग भड़क गई और फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाके से
गाड़ी के परखचे उड़ गए और राजकुमारी जल मरी थी। दूसरी सुबह टीम के लोगों और राजकुमारी को ना पाकर सिकंदर मल्हारपुर उनकी खोज में चला आया। 7 कब्रों के पास कोहराम मचा हुआ था, हर तरफ लाशें थी। सिकंदर को देखकर कई लोग हैरत में पड़ गए थे, लेकिन वो खुद को कृष्णा बता रहा था। अचानक 7 कब्रों की जानिब से रोशनी की किरणें निकली और एक जगह होकर सिकंदर की आंखों में घुस गईं। उसने बेख्तियार आंखों को मसला तो उसे सब कुछ याद आ गया था। वो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों और मल्हारपुर में खुद को देखकर खुशी से दीवाना हो गया था। उसे जैनी के खो जाने या फिर नीलाम हो जाने का गम था। सरोज की जिंदगी में फिर से बाहर आ गई थी। उस रात हवेली वाले 7 कब्रों पर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि कब्रें खुद से गायब हो गई थीं, लेकिन हवा में मौजूद 7 कफनपोश रूहों ने उन्हें देखकर आखिरी मर्तबा हाथ हिलाया था और उसके बाद कभी किसी ने फिर से उन कब्रों और कफनपोशों को नहीं देखा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।